मो मो परिवार बड़ पुओ मो बापा माँ प्रभु सेवा उद्देश्य से उत्सर्ग कले आज जो उत्सर्ग कला प्रभु मत आशीर्वाद कले आशीर्वाद कला मु पाठ पढ़ी पाठ पढ़ा गोटे टीचरशिप पाई मु गोटे ड्रेस कारीगर टाइलर तापरे आरी भितर मो बापा चाहूले कि मो पाखे थाई सेवा कार्य करू किंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर साहाय्य कले 1988 जुलाई 26 तारीख रे दिन 11 मु पवित्र आत्मा पाइला परे प्रार्थना करूए आ मो बापा मते परवर्ती अवस्था रे समर्पण कले प्रभु मु पुओ को तुम नाम रे उत्सर्ग कली आ से दिन मु बहुत प्रार्थना करथि केते दिन मो बापा अंतर कथा को से मते स्वीकृति करंतु से मु तांको अबाध्य होई न जाए आ से अनुसार मो बापा जेते मु थियोलॉजी कॉलेज को जीवा समय प्रार्थना करे आज तार मो पुओ को समर्पण कली मु बहुत कांदिली धन्यवाद देली प्रभु एही स्वर मु सुनिबा को चाहूतिली आ मो बापा मते सेवा कार्य उत्सर्ग कला परे मो 1999 साल ठारू आज पर्यंत प्रभु को सेवा कार्य करि आसुछि आ पवित्र आत्मा परमेश्वर मते कथा कहि आणुचंती बाइबल कॉलेज परे मो खंडितर बाप्तिस्म मंडल रे पालक सेवा कार्य करिया सुयोग पाइली आ सी जगह रे 11 जन लोक इंटरव्यू देथिले मु जाने ना 12 नंबर व्यक्ति भाबरे मु जाइछि मते अनेक जगह कॉल आस्थिला किंतु से इंटरव्यू परे रात्रि रे गोटे चिट्ठी आसिला मते बेरिंग लेटर आ रखिया पाए बेरिंग गत बहन कर एटी पालक तापरे दुईटी व्यक्ति धड़ा ड्रेस पिंधि मते बोले एटा तुमर सीट बोली बसेले तापर गोटे टीवी चैनल रे निजे मु प्रचार करबेटा निजे देखुची आ प्रभु आशीर्वाद कले मु जाने ना से 5 वर्ष पालक सेवा कार्य कला परे प्राय 120 टा हिंदू गाँव रे मते प्रभु सुयोग दे पालक सेवा कार्य सहित जिनको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर साइकिल करी सुसमाचार देवा को देले घरे घरे तापरे मु प्रार्थना कर विभिन्न परिस्थिति रे प्रभु मते आशीर्वाद करी पुणी दया कले अनुगुण आसिया पूर्व मते प्रभु जने दासी को दर्शन देइचंती जे अनुगुण गिरजा घर रे रोसे करी खुआउची प्रार्थना करथिले आ सेटु ट्रांसप्लांट पुणी आज पर्यंत प्रभु मते अनुगुण दीर्घ 20 वर्ष सेवा कार्य व्यवहार करी आसुचंती आ विशेष करी मते प्रभु जते दया कले मो समस्त त्याग करी आसी सेवा कार्य रे वर्तमान रहिछि आ प्रभुकर अनुग्रह रो मते तीनोटी पुओ देले आ मो बड़ पुओ पाए आमे प्रार्थना मते जते मो बापा माँ प्रभु को सेवा रे उत्सर्ग कले आ मो बड़ पुओ पाए मते आमे प्रभु को पाए देले आ से बेंगलोर रे एमडी कले 5 वर्ष तले वर्तमान फील्ड रे सेवा कार्य करंती स्वाधीन भाबरे आ गोटे कॉलेज रे भी पढ़ेबार अछि प्रभु को इच्छा आ से केमती प्रभु सहाय्य करिवे ताको पाए भी विशेष प्रार्थना करिवे आ मत्स्य को भी से कंपनी रे काम करछ अकाउंट से भी भलो गीत गिटार पिटा बजा सेवा करंती किंतु प्रभु को अनुग्रह से कंपनी से सानो पुओ कथा जदि म कहबी प्रभु मते अनुग्रह कले हम दुईटा पुओ परे आमे कटक रे थिलो जतले फैमिली प्लानिंग करा ओटी पर्यंत किंतु मोर भाई जणे से जबरदस्त छोड़ी आले ना 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 किंतु तार 5 वर्ष परे प्रभु आ गोटे पुओ सानो पुओ देले आ प्रभु मते कहउछन तुमको आ गोटे पुओ देउछु आ सेवा कार्य करिवो किंतु हमर जणे सब बालक कहले आगे आपण दीटा पुओ पर गोटे छियो हबो मु किंतु किछि कहले नै प्रभु मते कहले तुमको आ गोटे पुओ देबा आ सेवा कार्य करिवो किंतु कोन हला मु जाने ना से 3 वर्ष पर्यंत चाली पाले ना 3 वर्ष रे चालिले पुनी 5.5 वर्ष पर्यंत कथा को नथिले कथा न कहते हम व्यस्त हलु किंतु प्रार्थना करूछु प्रभु तो कथा कहचंती अनुगुण रे जणे भाई तो ए नालको रे जणे भौणी आलोक आगे आमे आपण पैसा देबो मेडिकल ट्रीटमेंट करंतु मु कहली प्रभु मते जणैसंती से निश्चय कथा कहबे तार किछ समय परे 5.5 वर्ष जे एते कथा कहले आ वर्तमान प्रभु आशीर्वाद रो से मैट्रिक कष्ट पास कले आ ताको ती दुर्बलता अछि प्रार्थना करंतु प्रभु मते जणैसंती जेंती से प्रभु को सेवा कार्य करिवो हमर मोर इच्छा म तीनटी पूजा को प्रभु को सेवा रे नियोजित हतु बड़ त अछंती आ मझिया भी भलो आराधना करते बहुत भलो किंतु से कंपनी रचंती ताको बीकॉम पास कला परे म कहली जाओ किंतु मु तो प्रेशर कली नै आ ए समय मान करे मंडली पाए आ परिवार पाए पिला मान पाए प्रार्थना करंतु कारण प्रभु आज पर्यंत मते कथा कहि कहि आणुचंती मु जाने ना प्रभु को दया अनुग्रह आ से मते व्यवहार करचंती मु जाने ना आ किपरि मु विश्वस्त भाबरे आगामी दिन मान के सेवा नियोजित हेबी आ मो स्त्री मते प्रभु रे अछंती आ से बहुत समय रे प्रार्थना रे जीवन काटंती आ बाइबल पठनते करंती आ प्रभु भी ताको अनुग्रह करिसंती आ मनकर जीवन अनेक साक्ष्य रही जदि कहबा को हेले तो समय रबा किंतु प्रभु मते कथा कहि कहि आणुचंती कारण
ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 3ଟି ବୋରାଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଥରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲି, ଥରେ ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମରି ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 3 ଥର ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ଭୟାନକ ଘଟଣା ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦିନ ମତେ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦିନ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କଲେ, ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବହି ମତେ ଲେଖିବା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଆଉ ସେ ବହିଟି ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରେସକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠା ହେଉଛି। ସେ ବହିଟି 31ଟି ମେସେଜ ଅଛି, 163 ପେଜ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ମଧ୍ୟ ମୋର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗେଇବେ, ପୁଣି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଲିମ ନେବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତିକାଟି ଯେ ଉପକାର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଚାଳନା ଦେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଦୟାକରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟାଚରଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ରିଲିଜ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରହରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି 31ଟା ମେସେଜ ଅଛି, ଯେମିତି ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଅନେକ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord. Praise the Lord.